ए ए सांग जे माँ सतरले सखी आज आम विपदरे এই জটা মশাই রক্ষা করছেন अले जे माँ নলে ଆମ ସହିତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି आओ ये कौन को चलो ମୁଁ ସତ କହୁছিল 17 किलो ସତରେ ଏ ଶିଖି ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇছিল कौन आत्महत्या करबा पई निष्पत्ति ନା आओ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି हां ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ता माने पैसा देबे ହଁ हां छ पिला मानन को साथी रे थिले पैसा ହଁ खाइले पैसा बुलिले पैसा चालिले पैसा दौड़िले पैसा सेति पई झ पिला मानन को साथी रछ मु रेडी हो पैसा पई रेडी ସତରେ मो विद्यालय पैसा पई ଏ रेडी ସାଙ୍ଗମାନେ राजकुमारी ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହିଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଟା ମଶାଇକି ଦେଇଦେବ ବୋଲେ ठीक अछि लजे माँ सेटे अपेक्षा करो हमें भलो भाबरे पानी देई दबु ହଉଲେ ସାଙ୍ଗ हां एटा कोन जली झोली हां बड़ पुरस्कार हेथिबो एते बड़ पुरस्कार पाई गली संपत्ति आ हाँ हाँ भूपमा ए बुढ़ा ए पुरुषा नेबा पूर्वरु ना आखिटा को बंद कर दक पड़बा पैसा पई आखि कोन मु नाक कान सब बंद कर देबी पाचिसरे करिनु बुढ़ा 1 2 3 4 जीप गाड़ी मेटाडोर यारी बोपार ना कुकुड़ा चो अरे अरे ए बुढ़ी माने चलो चल चल शीघ्र काटा दे देबा शीघ्र दे देबा शीघ्र दे देबा हेला बहुत काम शीघ्र एटा गोटे कुपोटरू बाहरला सब तो ठीक ठाक करथली ये गोटे एंडो भलिया मुंडो टेकिलानी आबे आबे कथा नाही वार्ता नाही चिना नाही जणा नाही आबे केमिते धातरिया भाषा आबे भाषा खराब कथा वार्ता करछु बे तो तुम तो चिल्ला चिल्ला बे कोन मोर फाटी गेला ए भली विधवस के मत ए जीवदान प्रति तोर टिके मत सम्मान नहीं अरे मु थेली बेली ताकर इज्जत महतटा बंची जाईची सेई सोळा सेनापति को एका बेले देई देली सीधा घर को छु तम तू मत थुलबे मो विद्यार मु बंचैची मु तुम पचारिबी आउ आलो ए जीवत माने आ बिरा से तमन को बंचौथिला ला ना ए बड़ा बाबुड़ा मिछ कथा कहउची ए चुप अबे मिछ कतनु उच्च छरे कथा छुए अच्छा कहले जीवत माने हां बिरा ये किस्सा सीधा ठीक होबेले शास्ति अछि बिरा हां ए बड़ा माबुड़ा को ना हाँ। ता वास्तव गुलो न करी की ता घर को पठेई दबा तुम ठीक कहछ हां ता बिरा कोई स्थिति से जानि परबो नारी मान की पर सम्मान दे जाए हां अबे तो कर्ण द्वारा कोन सुबा गलानी एमानो को कथा अबे हां हां सुनिबी कोनटा सुन लबे से माने कहिले बिचारा बुढ़ा लोक अच्छा याकू मद मानस देइकरी आराम रे घर को पठेई देबा हां तम तो एमती सुन लबे एते सम्मान रे कथा बार्ता अबे सेमान सेमती कहूना दे से माने कहउछते तो देह जते वस्तु छे एटु वतारे एठ जीवन कहउछन से माने ता माने ये माने कहिले मते नंगल हवा पाई अब हबे ये बुआ नहीं है मां भोणी पाखरे नंगल आही का जो हबन बे छोट बेले रे होथली केलान हुडा बंद हुडा रे अच्छा एटा कोन नंगल हवा बयस तते दरकार जे चल बाहर खोली दिबी अबे तो एटी खोलिबु मरी जीवी सिना मु खोलिबी नहीं अच्छा हां तम तो खोलिबु बे ना हबो नहीं अबे मुंह मत देखछे तू केम खोलिबु नहीं 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 पापा पापा मां मां हवा आराम से हवा अच्छा आराम से हवा ताले अति शीघ्र खोलबे बेकार जगह रे गोटे फसी गली हो गुखिया काम गुड़ कर देले छी ठो कांदी ले माने कोन छाड़ी दे एटा गोटे तो आराम रे खोली जीव किछि टेंशन नहीं खत्म पूरा सर्पन गला देखला देवरे सुता खंडे नहीं झाड़ नाळ खाळ इत्यादि इत्यादि अबे सब तो खोल देलु हेले गोड़ से छाड़ दे छुजे आ गोटे जिनिस अबे हां सेटा किस तो धोती अबे अबे तो धोती एटा अबे हां हेमा पुणी कौन है एटा खोली हेबो नहीं काय जो हबन बे एटा शून्य शून्य महाशून्य
কোন ଏ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି নাই ନା মানে ଏଇଟାକୁ କରୋନା ପାଇଁ ସଟଡାଉନ ମାରିକରି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଲା ଦେଇକରି ଚାବିକି ଧରିଛୁ কোন সব কই যাচ্ছি বে ହଁ ତତେ ଖୋଲିବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକି ଚାବି ଆଣିକି ଖୋଲିବୁ ଆଉ আচ্ছা ହଁ। আবে মিছ কই মতে ভন্টেব ତତେ চেষ্টা କାହିଁକି করছো ମିଛ କହିବି ରେ ବୋପା ଦେଖୁନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ তুমি খোলে মারিবে ନା ତାଲା ପଡିଛି ଆଉ আচ্ছা ହଁ। আবে মু মতে দেখছি সে ধুতিটা কেমিতি ନାଇଁ খলিব ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାବା 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 ମା ହେବା ତାଲା ଚୋପଲେ ହେବା ତାଲା ଚୋପଲେ ହେବା তাহলে অতি শীঘ্র খলবে আলো এই জীবতি মানে হায় বিরা মু সেটি ঠিয়া আছি ইয়ে যতা বস্ত্র খোলে তাহলে মতে ডাকিব ঠিক আছে বিরা তাহলে ঠিক আছে ହଁ ଆ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ବେକାର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବସିଗଲେ ଆରେ ପଡା ବୁଡା ନିଜେ ଖୋଲିବୁ ନା ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ଖୋଲିବୁ ଏଇନେ ଯଦି ଖୋଲିଦେବି ସେ ସାଉଟିକର ଖତମ ଆଉ ତୁମକୁ ଖୋଲ ବେଲେ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଲିବୁ ଯେ ତୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି ନ ଖୋଲିବି ସେଇ ସଲା ଆଉ ଥରେ ମତେ ପିଟିବ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଖୋଲି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାଟା ବରଂ ଭଲ କି ବାଟେ ନେଇ ଦେଖ ଗା ଖୋଲି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି କରିକି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସବୁ ଗଲା ଗଲା আস দেখি আস ই ভিতরে টিভি চালিছে সব করতে লইলো আর খুলবি না হয় রে পড়া বুড়া সতেরে খুলিবনি ମୋ ଜିନିଷ ଦେଲେ ମାନେ ତୋ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ଖୋଲିବୁ ନା ଆଲେ ଇଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଲେ ଭଉଣୀ ଏଇ ବୁଢାର ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅଲ ନଇଲେ ପୋଡା ମା ବୁଢା ନା ଯୋଉ ମା ବୁଢୀ ଖୋଲିବନି ସତ କିଲୋ ପତିଶର ଦେଇଦିଅ ଆଲେ ଦିବ୍ୟା ଦେଇଦିଅଲ ରଖିଥା ଭାଜିକିରି ଖାଇବୁ ପୋଡା ମୁଇ ଛତର ଖାଇ ଗୋଇଠା ମାରିକି ପିସୁଛୁ କହୁଛୁ বলে তা কর করুতা রাতে পাইলে অন্ডা দুইটা দউতা ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାକେ ବସି କରିକି ଉଷୁମଉଥା ଚୁପ ବଜାତି ମାଇକି ନା କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇ ଶିଖିନା କିଲୋ କି ତୁମ ବାପା ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆରେ ପଡା ବୁଢା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛୁ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛି ହେଲା ବୁଢା ମୁଇ ଛତର ଖାଇ ବଜାର ଯାଇ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ ମା ଆରେ ପଡା ବୁଢା ଏଇନେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଅନେଇଲୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କଣ ଅଛି ବୁଢା ଏ ଦେଖୁ ନା କଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ସାପ ଆଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ସେ ବୁଢାଟା ଗଲା କୁଆଡେ ଲୋ